Знак телекешите на телеканале эфире информацию равахт абун студия Хурит Батрац цибертен абун эфира. Республика фафелдар коронавирус ренчентенемас, вирус ренченесте юэнда садимаджа. В республике лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 11 случаев. Первые 3 случая, и вчера были проведены еще лабораторные исследования, и были еще 8 положительных лабораторных проб. Анализдинат какканын министр Тучита Георгий хыгдратта парламенты депутаттан медицина вагдатта күтсәттәсті уйтыхай. Стырвалах изыл әвдай фонзазы сахастыцытан алкасы ветеранандар вағдарцыт сармагун бәрәк бұнын парад. Республика фафелдар коронавирус эренчентенемец байсты юэндес. Вуя хусайфа корздарсты вирусных мэрайске мазалты. Ахкадарцаузан в России подса ходун оран. Охавунафа истерцит оперативон штаба работы. Аппат ногин фармации я брифинг растаджи фекусен кутта Республика Серак санитарон доктор. Урахтара телетерузы репортажа. Дасам моя хустاری رستون ارخکن زن و رسی فدراسی مپاتsa خادون آران سرتل رالاسن بار نوزن بازای رکت اپت خستندر و دون نمت فتسا گراد قوگ بازای رکتندر رسپوبلیکای کاروناویروس ایرنچن تکی فزند وی فستی وگن فکارز درست ویروس نخمه آرخاین نسانن رایسک مازلت در اپراتیون شتاب رابط پرزیدنت بیبلتانا دولی کد بانسان کد تاوه مگسکن رسپوبلیکا مچیرسد و سم بستکت و دون نمت و رسی والدرف ستون آخرگنن دتای چیرسد و سه کورسانت در کارانتین باکنن سینن ایزیناتسن باسکارن امسن انم قوگ خوز باکنن قور استگ آبون برکنن تمگسکه ففل درست коронавирус по фидоргунд каманерсед УС Одаймакте немец. По состоянию на сегодняшний день в республике лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 11 случаев. Значит, первые 3 случая, которых вы уже знали, и вчера были проведены еще лабораторные исследования, и были еще 8 положительных лабораторных проб. Из них 1 у гражданина, прибывший по линии МИД, и 7 случаев это от студентов. Здесь я могу сказать в первую очередь то, что они клинически здоровы, ни температуры, ничего. Сегодня проводится отбор проб от всех остальных студентов. فتساگرنچن ترابرگ فستخ سناده وآور فیندختر پاتسا خاد سرغلوک فیسبوک ارسید ام بستکتم سمای پانیکا ما کنوی Znargem bestekte. Qagagen Covid anudes, khusari restune ferste nachast. Ist chiersed amener der ist mazat tasawus, udun fadatrattoy karantini cheese, udun virus erenchchiu, uira berekennen. Kuragwadan, iu serog darut samema panika kenat. Iume makhfata khudestem appet problemetel. Oskotsa kendestem appet farsteta. Serog daru iume waven, kerazi fars balawen amataradu khad bonustan kenznan. Nahi amani vaxsadame qaqqanen. Buznigal kemender, uimbarnad ama akhusete khay. پاتسا خادون آران سخ کنن اما بازای رک تلاسن بارکای نوزن وی فستی وگن آدم تخسن کنه دوکانیت مافتسا گراد قوک پرودوکت دوزن وینه و سفارست نره رستج دوکانیت پرودوکت تسوخسیناد نین گاردوه ایفتونگست اخسر اما بعد فتسا گراد قوک پرودوکت دی خالسر تویگنن دوکانیت در نین گاردوه درخت اما خالسر تسوخسیناد امالی وکنج تسخدک کد زغن سومگسکه دسم مایمه و دونن سبون سوزن سال در پارتی ما продукта ама халсарт дар лосин касета фагодзест салым мапаца хадуноран мабай гум кануй ама фалхас канжета продуктай нафацу ходзест вай маюма арвел бундар цагатирстунай арqosens magora xabartam ambonay bonfil dar kane коронавирус ренчентенемац Роспотребнадзор баракканан тамгаска абон райсум ренчентенемац фафил дар навац сеппарадай маже адап батайтасты иумин сеппарсада артен ихсазадай маже qigagан цагатирстун амард дохтер касе
سیا خدک خوست کد تا کoronavirus erinçinten. Segat irestun analiziniat qaqannad minister Goj Sat Tamirlan fiqusin kod ta zerga medicinu kushte txsan koronavirus erinçinta is bira. Начался процесс заболевания сотрудников, медицинских работников наших учреждений. Не секрет, что на данный момент общее количество заболевших по республике, общее количество, я говорю, это более 200 медицинских работников, врачей, медицинских сестер, водителей скорой помощи, санитаров, уборщиков служебных помещений. Это за этот период, начиная в основном, болезнь они начинали, это в апреле месяце. Sevzergavara evil sayrak daru panika makanen ama fadat magaska epidemiolog tevna fata khast kanen. Tedet rozachi khoytaldina informasun rovaxt abun. Analiz dinat qaqanana ama satsalo rest minister Tuchita Gürgi parlamento deputattan xigdrat da Respublika Sevzergavarat fadl ama zob kutta safarstatan. Wifiqusin kutta Respublikon bira profilu medicinun center keresta virus erinçinti makusin takhay doktortan xiqaqanana sarmagun dwaladoras. Fastag sudgara parek noche dar ma asta da image коронавирус erinçin kestevey ve donse pattarste stabilun ovare. То, что касается контактных граждан, то есть те, которые на том или ином этапе контактировали с выявленными на коронавирусную инфекцию гражданами, работа по ним проводится, и на сегодняшний день изолированы все те, которые информация о гражданах, которая поступила к нам, которые находились в контакте. Desun izar marabarek noche dar madua da imagerençin kestevey koronavirus kemen razendwetse madame fert avtamalinin gore rayonerinçin dun şofer ama medicinun personal dar karantineste Respublikon bira profilun medicinun centre. В полном объеме обеспечить обследование этих граждан. Наверняка будет заинтересованность в функционировании компьютерного томографа. Он на сегодняшний день у нас может быть задействован в ограниченном режиме с учетом результата технического освидетельствования, которое проводили представители компании, призванные нами осуществлять техническое обследование, скажем так, аппаратуры в целом. Россия арцавагafsattu noxurganandatdi kursantda ama konsuluna geyndada xaxıl tsagatirustune ertsavagan bastaktaдар карантинасте районун рынчындатты ama tsxinvala медицинун центре. Сейчас нами предпринимаются усилия для того, чтобы первое в гостиницу «Алам» переместить тех граждан, которые у нас не вызывают подозрений, которые по факту занимали место в инфекционной больнице, максимально освободить ресурсы инфекционной больницы для приема новых пациентов. Готовность у нас, естественно, должна прослеживаться к этому. И второй аспект, мы подготавливаем сегодня данное поручение руководству многопрофильного центра. Мы подготавливаем здание старого родильного дома, которое на сегодняшний день свободно. Также разворачиваем там койки на случай, если будет неблагоприятное развитие ситуации. Я извиняюсь, но мы должны предусматривать в любом случае этот вариант, просто потому что здесь необходимо планировать и немножечко на шаг, на 2 шага опережать события, которые разворачиваются в республике. Опять-таки без паники. Министр Mabanasan kutta zagaraystuy anamakak xiqaqanını valadoras, ama sarattuy medicinun wagdattan. Получили вчера необходимый набор дезинфицирующих средств, и дополнительно к нам пришли соответствующего предназначения костюмы и халаты. В ближайшее же время будут распределены вот эти асептические по всем учебным учреждениям республики, в том числе и районным, и Квасинская медсанчасть будет доставлена. И плюс еще более высокого уровня защиты спецодежды, которую мы также, я говорю, в ближайшее время готовы
Minister Mabanасан Kutazaka is kort zintzinate. Katsel nirerastej embala ministrat. Docenemace is вирусных препаратов кудембала автоифтун кайнистовой. По средствам, которые были выделены для того, чтобы обеспечить готовность медицинских учреждений к приему пациентов или подозреваемых на COVID. Значит, часть средств уже освоена по заключенным договорам. Тот остаток в районе 3 миллионов, который мы имеем, почему не израсходовали, я тоже объясню, потому что часть препаратов находится в дефектуре, то есть компании отказываются нам привозить ввиду отсутствия их на фарм-рынке. Вот эти средства мы задержали для того, чтобы использовать их непосредственно на закупку тех лекарственных препаратов, в которых мы можем испытать потребность в ближайшее время. Запасом антибактериальных препаратов, ограниченным запасом противовирусных препаратов мы на сегодняшний день обеспечены, но эти запасы, они, к сожалению, ограничены 40-50 пациентами. Minister Mazopetarat deputat Farst Tender. Tabel Elvira Guzetat Sarmat Kumaritat Fatima informațiun rawacht abun. Stırfıdı bestiyun xəstə ərtə veteranan vaq dərtsidisti bərək bunun parotta. Uduna oxtuy səxəzər trəsti. Veteran terror fəkutta patsı xadı sərgləvək. Parattı ötnə isen kurtlar. Alkac veteranان در سرماگوند پاراد سترف دبستیون خسته veteran تای ارتای خزر ترسته راسد استقاقا ند مینیستراد پارادون دل خیته سچن پاراد خیاد رایست توی ترس خسته کرته سرماگوند نسانی وجه باتالیون تا کاد قراغول اما آخر رودات پارادون دل خیته پارادیستا پرزیدنت بیبلت آناتولی افدای فنزم خاتماخ نسان کنم ستر ولاخی سبون کتسی سرول تاوس سرتن وندن ارخاستوی مینگای ساویتون آدای مکته ودون نمس خوستاری رستونای در دوون دوه مین آدای ماجه اودوال دای توخ کود توی رای گرم بسته فاشیزم سری بارکن نسرل سوسیت آمیرانیت سگنورمگه اما بوزن جنخسته زورگه امبلد بارادرات سوجتل وی می فراسدت سپورت سپرم از اروسترت سد گورت گیره و بعد افستون آخرگنندوم سلوجبه کود تا سپار سده اخسازم دیویزی سده دوند سپرم فساورتسون پولچه خورزخچه نرسد مایدان تایزا پا بدوند گیرمانی زبایوی زسلوگی پرزیدین بیبلت آناتولی بارامن مگس که خورزخچه نرسد فده بستیون خسته خوصر ایرستون آدم ولاخیزل ده سازس خسته ستن مایدان ایدر وی فست پارادون دل خیترات سدست خست ویدیران کوکویت گریگوری نیکولای فرت خزار رستم فنزم گواردیون دیساندون بریگاده اسکوند وی خیادیست استالینینگراد سرال توختن خستون ارخایت ترستج فسف خورزخچ نرسد فده بستیون خست فتساک ابخانه اما سرخستالی اوردین تای کافکاز باقاقن استالینینگراد باقاقن گرمان فولاخیز فدل مایدان تای پرزیدنت بیبلت آناتولی بارامن مگسک خورزخچ نرسد فده بستیون خست خوصر ایرستون آدم ولاخیزل دستازس خست ستن مایدان ایدر پارادون دل خیترات دست کوسرات ایلیا نیکولای فرت خزار رست در و مخست ما ارسید دست مین فراس دست سپورت سپرماز سلوجبه کوتا تورچ آرانل خورزخچ نرسد فده بستیون خست دکاک ابخانه اوردینای مایدان تزاپا بدونات گرمانی زاد واگو Здравствуйте, товарищи! Парад мавагдер цедл борта Евгения Александровича Сгандер хастер астаджи уйкоста госпитале кацуавнат кота декке гамскулай бастахая хурзахчнер цед феде бастион хасте декак абхана ордин тай майдан тай Кавказ қаққанны амастер феде бастион хасте стер костete хай سترف دبستیون خسته یه سارد میت تختل چینا ورستا ودون فدون تای روخ ما قومه و سقه باتر زینات سروخسنم کاتسن قومه کنم انوستم در نه آدم روخ نیکو وزن ستر ولاخی سفدل سستر آرخبافستان وی اوتت آلونا گزات الینا کودست آیدا تتاکسانا اینفرماسون رو واقع بول
Stırfıdı bestiyun xəstə veterantay Alkemender parad avazın adartlar ersevzen röysundar. Ve meyvel dayma ası buntu teatralun fezvata qıssan xəstun astı muzika. Aftama baygun vəzən Sovetun sadisi qaytar Georgi Berivaşvili tsırtlar. Ve laxizi bunu enusun artıl ever der sevzistı didinte ama vinukta. Stır ve laxizi bun fevzen berek bunun salutay. Ve mey Razme patsa xade sağlayak fiqusin kut tazagestır ve laxizil evday fonzazı sıxəstı sıtan parad axast ersevzen. Fala ana men geyder vağ dersevzen. Stırfıdı bestiyun xəstə xayadişi təntingəxsiz gün və alığı zunar fətəyisin. Sotsialun xızəktəsin əmzəvgətə kəsins Respublikaya rəzgəfəltər. Bərək bunun aksi avaxta fəsivədun organizasi İgund alanidir. Республикум фестивадо нахсанадон организации Югондалани активиста стрвалахизи бон разма авахтой акции водунобу назылдысты гората ветерантыл амасын арфаракоттой барак бонецетен стрфаде бастион хаста ветеранта камсаран цвысы хазартыл табакоттой сармагон плакатта кацete фестесте ветераны меккагнум амафеденум. Parlamenti serdar tatata alan der yexiradı arfarakota veterandan hamasin zaxta bir astı serambun ama fidar ananizinadı fendiyekten. Vaybanısan kota zagana fitte ama fide fitte. Bavzerstoy xaste eppat ve zawzinad ama eppatender babıxstoy ve laxizi servaltav. И мы, молодое поколение, должны ими гордиться, должны их чествовать, и не только в преддверии такого великого праздника, но каждодневным своим отношением к нашим уважаемым ветеранам. Хотелось бы поздравить, конечно же, в первую очередь всех ветеранов, всех участников Великой Отечественной войны, весь народ бывшего Советского Союза, также народ нашей республики, Республики Южная Осетия, с 75-летием победы Великой Отечественной войны. Хочется в первую очередь пожелать нашим доблестным ветеранам семейного благополучия и всего наилучшего, что есть в этой жизни. Parlamenti serdar tatata alanmaban sankota zagga duniye suavar sevzerd ve festivagan fadat neistr mozalta avazınan ama Respublikon festivalon xsanadon organizasyonu Yugondalaniye vanktan zaxta buznjene xasta saktivonar xaydete xay. O tatı Alona Betite Alim kumaritata Fatima informasyon ravaqdabun. Պատսախադուն ունիտարուն կստուատ վադականալը կուշութ է բացդստը ծավարայում է əməfettuy դունեն բրդգենən է վավər։ Ərvəl azdər valzəcət xinval sımbələ nuazın է դունե ծուxsinadıl və mənəmək əvdata xusey դունեն բրդգենən tə sizməstə vend, nər gurət mədun səvə ərməstər edəsət xinval mədunə xaxıvıltə. قرأت من وزن دون قدسة كان يدس أما بردات دون خاخ أبن زوخي وقوم ويفستي وجنا والزج قدسة كانن قف دايدت در نر رستج وخيسن سيراق دونن بردگننیس یدس قوه آردم خختای تساو سغدگ دون پاتسا خادون اونیدارون کستواد وادا کانالا کوشت ترستگ رستگ ما بابرک کنز دونن بردگنن ساز دون ام بردکنوین و من اما آم دون آرخ فتوس فیم یدس دونن بردگنن سغدگ دون ساوت خین والمم هر مستر یدس دونن بردگنن دونن بردکنوی و ی آل خاطر سغدگ فلاوی نفاق کنت سمیت خین وال ابد گراخستا ایفتونگ سوا نوازن دونی یه کدوم توستاتین کوشکایشم و با ایجاگه کتر باشم بایدو Yanapur pişti der ben boyda. Malani som kuşta, reguluşta. Maşam boydamış. Mata barak kanım boydamış. Benim tecrübem boydamış. Şu ya da bir pişti der. Moxişen kanım boydam var. Bırıt oxişen kanım komudu datta oxişen kanım boydam. والزج زاور رایون اموال دایدر تابردات قوی آرخ فوارستر گفداتم نوی فستی و گندونن بردگنن مفت سوز مش چیزی دون کتسی پایدا گنن نین حادثه دونن بردگنن اپنن زو خیرات گست و ین سپاتسا خادون اونی دارون کستواد وادا کانال تکنیکون کوشته اما دون تنکسز مست و وده آخیسن کرند سمای گورت مد سوا ارمستر سغدگ دون کتر گفدال هم باید افته ایو ساخات دو ساخات مرا سغدگ بین باید شما پریوداشون بایدن گورت مد دیجوست و کنم بایدانش کتر کفدار آیده افتی آخشه کنم بایدانش
وفناد مكان زوما دون بردگنن در فلاوی نکوس آفت زیفل در یا خوساگو آم در دون زمست کیویوی و مگس که گورت سرمتولز که خواست دون بردگنن تایس و دون منوازن دون ساو یدس اما بردات دون بردگنن تایم گرافیک مگس که تخیندوال مسود که میدک ساو دون من گوبن وازن دون گورت تساگات خای اما فالاک فارس مگرافیک مگس که دول لورد فت ساو رایسوم آفت سخات ایوان دست سخاتونگ گورت خوسار خای متای زرخ سخات ایوان دست سخاتونگ وانا تایتخیندوال مینوک دون خاخ فدل زورگت بانستان کنن قوی بد گراخسته کیس کوستن یارست تا دکاگی تاب فاون فستم و بعد فادات و زن سود که میدک تخیندوال مفن تسمین گوب دون دتنن. Для достижения проектного дебита воды до 15 тысяч кубометров в сутки, это вот так предполагалось, необходимо провести реконструкцию всех водозаборных сооружений. В настоящее время вода поступает из тех водозаборных сооружений, которые были построены в районе села Ванат в 50-х годах. Водозаборные сооружения требуют определенного ремонта, реконструкции. И, соответственно, пока не будет закончена реконструкция водозаборных сооружений, дебит воды он проектного не будет достигать. ما действующий оштакелларен водозабор Ванат. Нуджаростер шединак водозабор, кашене монакусе, уж водозабор с кушени диккок этап кутер шала орос, оштаке кусенч дебител, ме кутер фефелдеркен офтарошавжини ос кушени ош водозабордар. دونم بردگنن تبایزا کرنن قود زفگار رستگ دووگ و ریبرز سمی دون تاختر سوا ویت خیتا با قود منی سقوم دون رستگ ما آخید سن کنن اپتاس پرابلیمات وقت رستجز کد ساگ ارتساو زستم و میوال دایما دونم بردگنن دیری دوریل آرست ترست سر ماگوند بناد سران دون سغدک سوزن ناشتک پادوچاتن گیزلی کدوم تافته که رو ملیجو کنن سابروشاتا کنن دمینی سادم مثلا بمبارن کنن یه خودسنای روحشان کنم بایدام میت خیمه آشیون کوسته افتیده که بازوی وقت فی خرجسته کتر سیسوی کارانتین افته یا سراجستدی به دفیشتر در کنجسته ما یا دومایو دیکابر ما قامه اسکوسین کنم. اپد گراخست خیندوال من نوازن دو خط زکن زن بونغت که فخوز در آود وی فستم وقت فادات فزن زن بردات قود دونم بردگنن دون در ماگیسترال و خاخمه بایو کننن. Kokojte Angela kotste Aida komarittate Fatima information ra wacht abon. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم.